الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم نبی محتشم حضور مدینہ کے تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. حضرات و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی. اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں کا ذکر فرمایا
اور نال ہی نال اللہ پاک نے اپنے گھر دا ذکر فرمایا، یعنی بیت اللہ شریف دا ذکر فرمایا۔ بزرگ فرماندے نے کہ کعبۃ اللہ یہ اللہ دا گھر ہے، اور اس کائنات دے اندر جنیاں مسجداں نے یہ بھی اللہ دا گھر نے، لیکن فرمایا کعبۃ اللہ یہ جڑیاں دوسریاں مسجداں نے یہ کعبۃ اللہ دیاں بیٹیاں نے، کعبۃ اللہ دیاں بیٹیاں۔ جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا، اس وقت وہ جڑا مٹیریل بچ گیا سی، سنگریزے بچ گئے، خاک بچ گئی، عرض کیتی یا مالک مولا یہ کی کیتا جائے، بہا دیتا جائے یا پھر اس نو دفن کر دیتا جائے، کی کیتا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں کٹھا کرو، تے کٹھا کر کے انہوں مطاف تے مقام تے جمع کر دیتا جائے۔ جس وقت سارا مٹیریل کٹھا کر کے مطاف تے مقام تے جمع کیتا، جبرائیل امین آپ نے اپنا پر بچھایا اور وہ سارا مٹیریل اٹھا کے تشریف لے گئے۔ فرمایا جدو وہ سارا مٹیریل اٹھا کے تشریف لے جا رہے سن تے افق تے پہنچ کے آپ نے اپنا پر نو چھٹکیا، اور پوری کائنات دے اتے وہ جڑے ذرات سن وہ ڈگے۔ فرمایا جس جس جگہ تے وہ ذرہ ڈگیا، اور ریت دا ذرہ یا خاک دا وہ جس جس مقام تے ڈگیا، فرمایا آج اسے مقام دے اتے مسجد موجود ہے۔ تو پھر ذرا سوچو نا، وہ ذرہ اتھے بھی ڈگیا سی، وہ ذرہ یہ جتھے اسی بیٹھے ہیں نا، جتھے مسجد بنا کے اسی بیٹھے ہیں، وہ مبارک ذرہ اتھے بھی ڈگیا اور آج اتھے مسجد موجود ہے۔ مسجد بڑا مقام ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اس کائنات دے اندر بڑیاں چنگیاں چنگیاں جگہ موجود نے، خوبصورت جگہ بھی موجود نے، لیکن اللہ رب العزت نو اس کائنات دے اندر سب تو پسندیدہ جڑی جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کائنات دے اندر جڑی سب تو ناپسندیدہ جگہ اللہ رب العزت دے نزدیک وہ ہے بازار۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ اللہ رب العزت دے نزدیک اس مقام دا اتنا مرتبہ ہے، فرمایا اس کائنات دے اندر جنیاں بھی جگہ موجود نے ساریاں جگہ دے نالوں پسندیدہ جگہ جڑی ہے او جگہ ہے کہ جس جگہ تے مسجد تعمیر ہے، یعنی جتھے ایسا موجود ہے۔ یہ جڑی مسجد ہے نا سی، اس دا مقام و مرتبہ اگر بیان کیتا جائے تو احادیث دے اندر بہت مواد موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، ہجرت تو پہلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر جن عرصہ موجود رہے، آپ نے زیادہ تر وقت جڑا ہے او کعبۃ اللہ دے اندر گزارے، اور پھر اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکے تو ہجرت کر کے تشریف لائے گئے مدینہ شریف، تو سب تو پہلا جا کے جڑی مسجد تعمیر کی تھی وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ کرے ایسا سارے جا کے دیکھیے، وہ مسجد قباء سب تو پہلا جا کے مسجد جڑی تعمیر فرمائی مسجد قباء۔ پھر اس تو بعد کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پسند کی تھی، مسجد واسطے جگہ پسند کی تھی، اور پھر اس مسجد نو تعمیر کر کے اس دا نام مسجد نبوی رکھیا۔ یعنی دیکھو محبت، دیکھو شوق، دیکھو شوق دی گل ہے نا،
کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جگہ پسند کی تھی کہ اتنے مسجد ہونی چاہیے. پھر فرمایا ابو بکر پتہ کرو نا ذرا یہ کدی مسجد یہ جگہ کدی ہے. پتہ لگا 2 چھوٹے بچے یتیم ہونا دی جگہ ہے. فرمایا ابو بکر اس جگہ نو خریدیا جائے تو اتنے مسجد تعمیر کی جائے. اور پھر اس قدر شوق مسجد نال، اس قدر محبت کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جدو مسجد نبوی تعمیر ہو رہی سی، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود حصہ لیا حضور. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نا 4 اٹاں چوک کے لے آندیاں تے 4 اٹاں چوک کے آندیاں میں سوچا کہ میں بڑا کم کر رہے ہیں میں بڑا کم کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر دے اندر حصہ لیا ہوا تے 4 اٹاں چوک کے لے رہے میں بڑا کم کر رہے ہیں. فرماندے نے کہ اچانک میری نظر پئی، دیکھا محبوب کریم 5 اٹا چوک کے لے آ رہے. فرماندے نے میں جلدی جلدی اپنی اٹا رکھیاں تے جا کے میں حضور دے بارگاہ جا یا رسول اللہ مینوں پھڑاؤ نا. فرمایا ابو ہریرہ تو نہیں چاہتا کہ میں بھی اجر حاصل کراں؟ فرمایا جا اور لے آنا وہ کہڑی مک گیا نے تو. یعنی اس قدر شوق اور مسجد نال محبت کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہتھاں دے نال مسجد نبوی شریف نو تعمیر فرمایا. اور پھر جو تعمیر ہو گئی تو پھر امت دے سارے فیصلے پھر مسجد نبوی دے اندر ہی ہوندے سن. یہ مسجد نال محبت کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دی لگاؤ اے مسجد نال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مومن اور منافق دی پہچان اگر جاننی ہوئے تو پھر دیکھو کہ مسجد دے اندر دل کیویں لگدا ہے. اگر تہاڈا دل مسجد دے اندر ایویں لگدا ہے کہ جویں مچھلی دا پانی دے اندر تے سمجھو تساں مومن. تے فرمایا مومن دی حالت بھی ہوئی ہونی چاہیے کہ مسجد نال اس قدر شوق اور لگاؤ اور محبت ہوے کہ اس دا دل مسجد دے نال ایویں لگے جویں مچھلی دا پانی دے نال ہوندا کہ جویں مچھلی پانی جو نکلدی ہے تے تڑپ جاندی ہے نا. اس طرح ایک بندہ مومن دے دل دی کیفیت ہونی چاہیے کہ جی میں مسجد جو باہر نکلے اس دا دل تڑپ جاوے اور پھر وہ بے قرار ہوئے کہ کدے دوسری نماز وقت آوے تے پھر میں مسجد اندر اللہ دی بارگاہ حاضر ہوں. اے بندہ مومن دی ایک علامت اور تڑپ ہونی چاہیے. ہن میں تانوں تھوڑی جی نا گلاں تو ہٹ کے میں قرآن مجید اس تو میں تانوں صرف ترجمہ پڑھ کے سنانا تے ذرا تسا توجہ کرنا دیکھنا کنا مزہ آندا تو اس ترجمے دا. اس سورہ البقرہ اس دی آیت نمبر ہے 124. اللہ پاک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر فرما رہے. ہن ہیں اللہ دے خلیل، اللہ دے دوست تے اللہ پاک خود اقرار فرما رہے ہیں. فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. فرمایا اساں ابراہیم نو بڑیاں ہی پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا. اساں ابراہیم نو بڑیاں ہی آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا. ہیں اللہ دے یار، ہیں اللہ دے دوست خلیل اللہ نے، لیکن اللہ پاک فرماندا ہے اساں اپنے یار نو بڑیاں آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا. یار بھی ہے تو پھر آزمائشاں دے اندر بھی مبتلا کیتا ہے. گل نو سمجھ رہے ہو تساں؟ آج اسی کنیاں آزمائشاں کی نہیں ہے ساڈے کول، کیڑی سہولت موجود نہیں ہے ساڈے کول، ساری سہولتاں موجود ہیں. تو جی تھوڑی جی پریشانی آ جائے تو واہ ویلا کھڑا کر لینے اساں کہ جی اساں تے مر گئے مک گئے رہ ہی ککھ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ہیں میرے خلیل لیکن میں بہت زیادہ آزمائشاں دے اندر انہاں نوں مبتلا کیتا. لیکن فرمایا پھر ہے سی خلیل تے پھر خلیل ہون دا حق ادا کیتا. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے ہر آزمائش نو خندہ پیشانی دے نال قبول کیتا ہے. کدی بھی میرے ابراہیم نے، میرے خلیل نے میرے نال گلا نہیں کیتا. قال انی جاعلک للناس اماما. فرمایا جدو ساری آزمائشاں پورا ہو گئے تو ایسا فرمایا کہ ابراہیم ہونا سی تانوں امام بنانا چاہنے ہیں، امت یہ مقام دینا چاہنے ہیں.
عرض کی قال ومن ذریتی، عرض کی کہ میری ذریت چو بھی امام بناؤ. قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ پاک فرماندا ہے کہ ابراہیم جڑے تواڈے نقش قدم تے چلن والے ہون گے اساں انہاں نوں ضرور امام بناواں گے. تے نقش قدم تے کیویں چلنا ہے؟ جدوں آزمائش آ جان تے پھر آزمائشاں تے صبر کرنا ہے، آزمائشاں تے صبر کرنا ہے، اللہ دی رضا سمجھ کے اس دی رضا تے راضی رہنا. اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. پھر اگے کی فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. فرمائے محبوب یاد کرو جدا اساں اس خانہ کعبہ نو لوگاں دے عبادت کرن واسطے اور امن دی جگہ بنا چھڑے. پھر کی ہویا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. پھر اساں مقام ابراہیم نو نماز پڑھن دی جگہ بنا دیتا. یہ صرف ترجمہ سن دے جاؤ. مقام ابراہیم نو اساں نماز پڑھن دی جگہ بنا چھڑا. پھر وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پھر اساں ابراہیم تے اسماعیل دے کولوں وعدہ لیا کہ ہن تہاڈا ہور کوئی دوجا تیجا کام نہیں ہے، ہن تہاڈا کام اے ہے کہ تساں اللہ دے گھر نو صاف رکھنا ہے. اللہ دے گھر نو صاف رکھنا ہے. اس کر کے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں امام بنانا ہے، امام بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اس تو اندازہ کرو اللہ دے گھر دا جڑا امام ہوندا ہے نا اس دی شان چھوٹی نہیں ہوندی، وہ بڑی شان والا ہوندا ہے جڑا اللہ دے گھر دا امام ہوے. اللہ پاک فرماتا ہے ایسا وعدہ لیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے مسجد دے اندر جڑے جھاڑو دین والے ہوندے ہیں نا اینو تساں صرف جھاڑو دین والا نہ سمجھیا کرو جی صفائی کرن والا ہی ہے نا. بھائی مسجد دی صفائی کرن دی جڑی ڈیوٹی ہے اے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم دلائی. تے مسجد دی صفائی کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور رب نو پسند ہے. اور ابراہیم کون نے؟ جد امجد رسول اللہ دے دادا. سمجھ آ رہی گل دی؟ کریم آقا علیہ السلام دے دادا جان دی ڈیوٹی اللہ پاک نے کی لگائی کہ تساں مسجد دی صفائی کرنی، تساں مسجد دی صفائی کرنی. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا مالک مولا اے میری ایک دعا قبول کر، اے مسجد اے خانہ کعبہ اے بیت اللہ اس دے ارد گرد جڑے رہن والے ہیں نا یا مالک مولا انہاں نو امن عطا فرما، انہاں نو امن عطا فرما. اس کو پتہ لگتا ہے کہ جس جگہ دے مسجد ہوئے اس جگہ دے ارد گرد اللہ نے امن رکھیا ہوندا ہے. گل نہیں سمجھو تسی؟ جس جگہ دے مسجد ہے نا اس جگہ دا جڑا ارد گرد ہے وہ امن والی جگہ ہے، اوتھے امان ہوندی ہے، اللہ دی رحمت ہوندی ہے اوتھے مسجد ارد گرد. تے پھر اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. عرض کر دینے یا مالک مولا جڑا تیرے تے ایمان رکھدا ہے تے آخرت تے ایمان رکھدا ہے نا مولا انہوں اپنے گھر دی برکت دی وجہ تو رزق عطا فرما. اے مسجد دا مقام ہے، اے اللہ دے گھر دا مقام ہے. اسے کر کے کریم آقا علیہ السلام تلقین فرماندے سن اپنے صحابہ نو کہ جدوں بھی تساں گھر لو تے کوشش کرو مسجد دے قریب قریب گھر لو، مسجد تو دور گھر نہ لو، مسجد دے قریب گھر لو. اس کر کے کہ اللہ دے گھر دیے بڑی برکتاں نے. صحیح اگے کی فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو نا جدو ابراہیم علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام اے اللہ دے گھر نو تعمیر کردے ہوئے اس دیا بنیادیں اٹھا رہے سن.
अज तो AC भी लग गया, हुण भी तुस अगर इस करके नहीं AC लाए कि तुस ठंडे हो के बिल्कुल बह जाओ तो तुस सुभान अल्लाह भी ना आखो। ये जिन्हां दी ड्यूटी लगी है ना, ये अल्लाह पाक ने जिन्होंने ये मकाम अता फरमाया है, उन्हां दी अजमत दे बारे सोच के तुहाडी ज़ुबान तो सुभान अल्लाह निकलना चाहिए। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, फरमाया तुसा याद करो जदों इब्राहीम ते इस्माइल खाना काबा दियां दीवारां चो करे सन, वो की मंजर होवेगा, हैं कैसा मंजर होवेगा। तो फिर जो दीवारां उच्चियां हो गई ना, तो उन सीढ़ी तो है कोई नहीं सी, मोले दीवारां तो होर उच्चियां करनियां ने, हाथ नहीं पहुंच रहे। फरमाया वो पत्थर फड़ो उत्ते खलो जाओ, उत्ते खलो जाओ, ये सीढ़ी का कम देवेगा। तो फिर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदम लगे ना उस पत्थर से, तो जिथे जिथे जिन्हें जिन्ना उच्चा जाना सी पत्थर उन्ना उन्ना ही उच्चा होंदा गया, उन्ना उन्ना उच्चा होंदा जावे है। तो फिर ये नहीं असां दे पत्थर ते रखिए ना पैर, तो साडियां अड्डियां दर्द करना शुरू हो जांदियां है, साडी अड्डियां च तकलीफ, पैरां च तकलीफ होना शुरू हो जावे अगर नंगे पैर ऐसा पत्थर ते खलो जाइए। लेकिन कुर्बान जाइए है वो पत्थर से, लेकिन इन्ना उन्हें पता सी मेरे उत्ते अल्लाह दे एक नबी दे कदम ने, उन्हें तकलीफ कोई नहीं दी, वो नरम हो गया, वो ऐसा नरम हो गया कि पैर अंदर पेबस्त हो गए। तो अगर किसी को शक है ना, तो आज भी खाना काबा दे सहन के अंदर जाके देख लो, मकाम इब्राहीम जेड़ा है वो कोई होर नहीं है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे थल्ले लग्या होया पत्थर है, जिन्हों रब फरमा रहा है ये मकाम इब्राहीम है, ये नमाज पढ़न की जगह है, आके इत्थे नमाज पढ़ो तुहाडा उमरा दे हज कबूल हो जाएगा। गल दी समझ आ गई या नहीं आई? मेरे प्यारे मोहतरम मुसलमान भाइयों तवज्जो फरमाओ, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, फरमाया याद करो जदों इब्राहीम ते इस्माइल दीवारां चुक रहे सन, तो फिर जदों दीवारां चुक लियां काबतुल्लाह तमीर हो गया। तवज्जो करना, काबतुल्लाह जदों तमीर हो गया, मस्जिद दी तमीर जदों हो गई, तो भला की कहंदे ने, फखर नहीं किया, गरूर नहीं किया कि मैं मस्जिद तमीर की थी, कोई गरूर तकब्बुर नहीं किया। कहंदे ने रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर, इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह तू सुनने वाला भी है, तू इल्म वाला भी है, तेन पता ही मेरी नीयत की, या अल्लाह कबूल कर ले। उलमा भला की फरमाते ने, उलमा फरमाते ने अगर अल्लाह तुहानू तौफीक देवे ना मस्जिद तामीर करन दी, तो फिर मस्जिद के अंदर हिस्सा पाने तो पहले ये ना आख्या करो कि हिस्सा तो मैं पा दांगा पर मेरा भी मशवरा मनो। इत्थों मैनूं एक गल याद आ गई, एक जानने वाले सन मेरे, वो ना इस तरह काम करते सन प्रॉपर्टी का, तो फिर वो तामीर कर करके ना जगह तो अगे देंदे सन, तो बड़ा सुथरा काम करते सन। उन्होंने कभी मस्जिद का काम नहीं किया, हालांकि एडा सुथरा काम करते सन, तो मस्जिद का काम नहीं कभी किया उन्होंने। वो किसी ने पूछे हुजूर तुसी मस्जिद का काम क्यों नहीं करते हो, एडा सुथरा काम करते हो, तो चलो मस्जिद का सुथरा काम भी कर दो। उन्हें कहा नहीं मस्जिद का काम मैं नहीं करता। पूछा क्यों नहीं करते? कहते जी ये मस्जिद का काम करन जो करा ना तो मशवरे देने वाले बड़े होंगे ने ये मशवरे देने वाले बड़े होंगे। और चंदा थोड़ा जिहा दे देना जी मेरे वाले भी हिस्सा पा लो, तो हिस्सा पा के फिर कहते हैं ये मेहराब दे रेंज टैप का बनाना, ये दीवार इधर कटना, इत्थे ये लाना, तो एक कली इत्थे करना, तो यहो जी शीशे इत्थे लाना, देना 10,000 20,000 है, तो फिर मशवरे भी दे जाने। भाई तेरे को चंदा मंगे देना दे, नहीं देना ना दे, मशवरा तो नहीं ना मंगया तेरे को, तो मशवरे देने वाले बहुते होंगे ने। तो फिर जो अगर दे दिता चंदा तो फिर चौधरी बन के बह जाना जी चौधरी असी हैं जी, मेरा भी चंदा लगा हुआ है, मेरा हिस्सा भी पिया हुआ है, ये जोड़े पखे लगे ने मेरे पैसों के लगे ने, ये जोड़े AC लवाए ने मैं ही लवाए ने। फिर इस तरह का भी सेम बन जाते, ठीक है जी अद्धा बिल मैं ही दिना, तो दिंदे हो तो फिर मस्जिद थोड़ी नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है, और मस्जिद का कोई मालक हो ही नहीं सकता। कितनी सोहनी गल है, मस्जिद का कोई मालिक बन ही नहीं सकता, ये थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी है,
یہ تھوڑا گھر تھوڑا یہ اللہ دا گھر ہے. تے جتھے اللہ دا گھر تعمیر ہو جاوے نا پھر قیامت تک اوتھے کوئی اپنا گھر نہیں بنا سکتا. یہ گھر رہنا اللہ دا گھر ہی. تے پھر فرمایا جدو قیامت آنی ہے نا یہ مسجداں کعبۃ اللہ دیا بیٹیاں نے. تے جدو قیامت والے دن کعبۃ اللہ اٹھا دیتا جانا اوپر تے پھر اس طرح مسجداں بھی اٹھا دیتیاں جانیاں. ساڈے محلات وڈے وڈے قصر ساڈے اے فنا ہو جان گے, ختم ہو جان گے, لیکن یہ جڑیاں مسجداں نے چھوٹیاں چھوٹیاں اللہ نے اتنی عزت دینی ہے انہوں کہ انہوں فنا نہیں کرنا, اللہ نے انہوں اٹھا لینا ہے اوپر. اس کر کے کوئی مت اس دا مالک بنے جی اسی اس دے مالک کا, جنہوں توفیق دے جنہوں نہیں توفیق نہ دے لیکن مالک نہ بنے. ٹھیک ہے, توفیق دیو گے, توفیق دے مطابق اگر اللہ دے گھر دی تساں خدمت کرو گے تو پھر اس دا اجر کی ملنا ہے. مصطفیٰ کریم فرماندے نے ایک تتر ہے نا, تتر دیکھے ہوئے گا تو چھوٹا جا تتر وہ کڈا کا گھونسلہ ہوئے گا, ایڈا جا گھونسلہ ہوئے گا. مصطفیٰ کریم فرماندے نے جڑا بندہ ایک تتر دے گھونسلے دے برابر بھی مسجد آباد کردا ہے اللہ اس دے بدلے اس دے اندر جنت دے اندر اس دے واسطے ایک محل بنا چھڑدا ہے. تو تسی کی کہندے ہو جی اساں 20-25,000 روپیہ 30,000 روپیہ دے کے ایسے کہنے جی اسی مالک ہاں. بھائی اتھوں دے مالک تسی نہیں ہو. ہاں جدو جنت سے جاؤ گے تو پھر اللہ محلہ دا مالک بناوے گا تھا. ٹھیک ہے, دبو دل کھول کے اللہ دی راج خرچ کرو تے اللہ دی گھر میں آباد کرو. اس کر کے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. فرمایا یہ مشرکہ دا کام نہیں ہے کہ اللہ دی مسجداں نو آباد کرن. اے غیر مسلمہ دا مشرکہ دا کام نہیں ہے کہ اللہ دے گھراں نو آباد کرن. اس کر کے کہ جڑے غیر مسلم نے, جڑے مشرک نے, اے دے خود اپنے کفر دی تائید کر دینے. تے فرمایا کافراں دے کم ہی نہیں ہے نا کہ او اللہ دے گھراں نو آباد کرن. لیکن فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. فرمایا اللہ دے گھراں نو آباد وہی کر دینے جڑے اللہ دے بھی ایمان رکھ دینے تے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھ دے. یعنی اللہ دے گھراں نو آباد کرنا اے مومنہ دا کام ہے, اے مشرکاں دا کام نہیں ہے, اے کافراں دا کام نہیں ہے. اللہ دے گھراں نو آباد کرنا اے کنہاں دا کام ہے؟ اے مومنہ دا کام ہے. فرمایا انہاں دا کام ہے اقام الصلاۃ جڑے نماز پڑھ دے نے, وآت الزکاۃ جڑے زکات ادا کر دے نے, ولم یخش الا اللہ اے انہاں دا کام ہے جڑے اور کسے کولوں نہیں ڈردے صرف اللہ دے کولوں ڈردے. ایک کام ہونا دا آباد کرنا. اگر میں ایک ایک گل تے میں تانوں ڈیٹیل کراں تو پھر تے ٹائم بہت زیادہ ہو جانا, ٹائم ہون جو موقع گیا. اے کیوں فرمایا اللہ نے ولم یخش الا اللہ, جڑے اللہ دی گھراں دی تعمیر کردے ہیں نا وہ صرف اللہ دے کولوں ڈردے ہیں. جڑے اللہ دے گھر نو آباد کردے نے وہ صرف اللہ دے کولوں ڈردے ہیں, وہ ہور کسے کولوں نہیں ڈردے. بس انی گل یاد رکھنا, جڑے اللہ دے گھر نو آباد کردے ہیں نا وہ صرف اللہ دے کولوں ڈردے نے, اور کسے کولوں نہیں ڈردے. ایک بار میں پھر بولاں گا, جڑے اللہ دے گھر نو آباد کردے ہیں نا, اللہ دے گھر دی تعمیر کردے ہیں نا, اللہ دے گھر دے اندر حصہ ملاندے ہیں نا, وہ صرف اللہ دے کولوں ڈردے نے, اور نہیں کسے کولوں ڈردے. ہاں چلو کسے نو سمجھ آ گئی. فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب اے ہوئی لوگ ہدایت یافتہ نے جڑے دیندے نے پر چودھری نہیں بنتے, جڑے دیندے نے پر مشورہ نہیں دیندے, جنی دیر تک انہاں کول منگیا نہ جاوے, وہ اللہ دی رضا واسطے دیندے نے. تے جڑا اللہ دی رضا واسطے دے, اللہ پاک فرماندے تساں کی میرے گھر نو آباد کرنا ہے, لیکن پھر بھی چلو اگر پرندے دے گھونسلے دے برابر بھی تساں آباد کرو گے نا تو پھر بھی اس دے بدلے جنت چ تواڈے واسطے محل بناواں. تے ہن میری ایک گزارش ہے, اج تسی آئے ہو تے مسجد ٹھنڈی ٹھنڈی لگی ہے نا تینوں, ہاں جی مزہ آ رہا ہے نا, انہاں کو تانوں مزہ آئے کہ تسی ایڈے ٹھنڈے ہو گئے, اج تو سبحان اللہ بھی نہیں کر رہے تھے تہاڈے منہ. ہاں تے چلو بہرحال تانوں سکون ملیا, تساں تشریف لے آئے ہو. تے مسجد کے اخراجات بھی بہت نے. ہن جڑا اے سی لگا ہے نا انہیں تقریباً 2-3 مہینے تے لگنا ہی ہے نا, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ چلتا رہے گا, لیکن اس دا بل بھی آنا. تے اونج اگر اساں جدوں جھولی پھیرنے ہیں تے تقریباً 5-6 ہزار روپے دی تقریباً جھولی ہوندی ہے. تے او تے سی نا انہاں دا پکھیاں دا بل,
ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ AC ਚੱਲਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 100 ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ 1000 ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4000 ਕੱਢ ਲਵੋ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 4000, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਜੁਮੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪये ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4000 ਰੁਪये ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇ 1000 ਰੁਪये ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 1000 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੋਂਸਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਘੋਂਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 1000 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਚਲੋ 1000 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਓ? 100 ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਕਰਕੇ 100 ਲਾ ਲਓ, ਤੇ 100 ਮਹੱਲ। ਹਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 100 ਮਹੱਲ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਨਤ ਕਿੱਡੀ ਹੈ? ਮਹੱਲ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੀ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁੰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਖੂਨ ਚੀਚੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਚੀ ਦਾ ਨਾਖੂਨ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਰਫ ਇੰਜ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੂਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਆਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਫਰਦ ਕੱਢੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ 1000 ਰੁਪये, हर हफ्ते 1000 रुपये। मुश्किल है कोई? अल्लाह के घर में आबाद करना है ना, थोड़े घटा दिए नहीं, 1000 जड़ा ना, चलो 1100 कर लो, 11वीं वाली निस्बत ना 1100 कर लो, चलो ठीक है जी। तो घटाने की तो नहीं, हुण देखो ना AC चलने ना ज़्यादा, तो बिजली ज़्यादा खर्च होएगी, तो बिल ज़्यादा आएंगे, अखराजात ज़्यादा ने। तो चलो तुसी अगर नहीं आओगे तो किसी होर ने तो आना ही है ना नमाज़ पढ़न सहूलत वास्ते। तो इस करके अल्लाह के घर नूं आबाद करो। अल्लाह के घर नूं आबाद करना ये मोमिना का तरीका है। अल्लाह पाक जो कुछ ने अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला